बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। सूरतुल माइदा आयत नंबर 3। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। समझ में नहीं आता कि मौलवी हज़रात अपनी जगह और आवाम बेचारी अपनी जगह 15वीं शाबान शब बारात की रात की इबादत करने और अगले दिन का रोज़ा रखने में सिर्फ़ ज़ईफ़ ही नहीं बल्कि झूठी और मनगढ़ंत रिवायात का सहारा क्यों लेते हैं, जबकि साल के दूसरे दिनों में यही फ़ज़ाइल सही अहादीस से साबित हैं, मगर कोई इनका अहतमाम करने के लिए सरगर्म होना तो दूर की बात है, तैयार होता नज़र नहीं आता। मसलन हर हफ्ते में पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना, तिरमिज़ी शरीफ की 745 नंबर हदीस और हदीस सही है। हर चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ जिनको अयाम बीद यानी जिन दिनों में चाँद पूरा चमक रहा होता है, इन 3 दिनों का रोज़ा रखना सुनन निसाई की 2422 नंबर हदीस और हदीस सही है। हर हफ्ते में सोमवार और जुमेरात को जन्नत के दरवाज़ों का खुलना और मुशरक और मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ रखने वाले के अलावा सबको मुआफ़ कर देना, ये मुस्लिम शरीफ की 6544 नंबर हदीस है। हर रात के तिहाई हिस्से पे अल्लाह ताला का आसमान दुनिया से इंसानों और जिन्नों को मुखातब करना और फरमाना, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं कबूल कर लूँ, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दे दूँ, कौन है जो मुझसे मुआफ़ी मांगे मैं उसको मुआफ़ कर दूँ। बुखारी शरीफ की 6321 नंबर हदीस है। यानी ये वो अहादीस हैं जो हमें सिर्फ़ 15 शाबान नहीं बल्कि पूरा साल, हर हफ्ते, हर महीने उभारती हैं कि तुम ये अच्छे अच्छे काम कर लो। लेकिन आएँ ज़रा कुछ झूठी रवायात को भी सुन लें, जिनमें पहली रवायत जो झूठी है, फरमाया शाबान की 15वीं रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा इंसानों की मग़फ़िरत की जाती है। इब्ने माजा की 1399 नंबर हदीस है और यह हदीस ज़ईफ़ है। इसकी तमाम सनदें ज़ईफ़ हैं। इसमें एक रावी हज्जाज बिन अरतात है जो मुदल्लिस है और जमहूर के नज़दीक ज़ईफ़ है, और सनद में और भी 2 जगह इनक़िता है और ये मोदल हदीस है, यानी सनद कटी हुई है, जिसकी वजह से ये रवायत साबित नहीं। दूसरी रवायत जो भी झूठी है, फरमाया इस रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला सूरज गुरूब होने से पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और तुलुए फ़जर तक रहता है और फरमाता है कि बख्शिश, रिज़्क़, शिफा मांगो मैं अता कर दूँ। ये इब्ने माजा की 1388 नंबर हदीस है और ये मौजू यानी मनगढ़ंत है। तीसरी रवायत 5 ऐसी रातें जिनमें दुआ रद्द नहीं होती: रजब की पहली रात, रजब की 15वीं रात, जुमा की रात, ईद उल फ़ितर की रात और ईद उल अज़हा की रात। ये ज़ईफ़ुल जामे में 2852 नंबर हदीस है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये भी हदीस मौजू और मनगढ़ंत है, झूठी है। चौथी रवायत, जो इस रात को 12 रकात अदा करे और हर रकत में कुल हुवल्लाहु अहद 30 मरतबा पढ़े तो वो मरने से पहले जन्नत में अपनी जगह देख लेगा और घर के 10 अफराद की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। इमाम सयूती ने अपनी इस किताब अल-आली अल-मसनूआ फ़िल अहादीस अल-मौदूआ किताबुस सलात के अंदर नकल किया, यानी किताब का नाम ही उन्होंने रखा है कि इसके अंदर झूठी रवायतें जमा की गई हैं, तो ये भी रवायत झूठी और मनगढ़ंत है। 5वीं रवायत, जो 15वीं रात के अगले दिन का रोज़ा रखेगा उसको 60 साल पहले और 60 साल आने वाले सालों के रोज़ा रखने का अजर मिलेगा। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मौदूआत यानी जिसमें झूठी रवायतें जमा की गई हैं उसके अंदर इसको लिखा है। ये दूसरी जिल्द में 440 से लेकर 445 सफ़ा तक इसको देखा जा सकता है। छठी हदीस जो सही है कब्रस्तान जाने के मुतल्लक़, जो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2256 है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से उठे और कब्रस्तान चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी पीछे चली गईं। लंबी हदीस है। इस हदीस में ना महीने का ज़िक्र है, ना रात का ज़िक्र है, ना सहाबा किसी रात को कब्रस्तान गए, तो ये 15 शाबान की कहाँ से बना ली? झूठो शब बारात को जाने से कहाँ से तुमने ये निकाल लिया कि इस रात को कब्रस्तान जाना चाहिए? ये बात सही है कब्रस्तान जाने की, लेकिन ये नबी के साथ ख़ास है, इसका इस रात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगली बात है आतिशबाज़ी, शुरलियाँ, पटाखे चलाना और खाने बनाना
اور کھانوں کو پھر تقسیم کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگلی بات، نصف شعبان کی رات اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی اور بغض رکھنے والے کے سوا تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی 1390 نمبر حدیث ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ صرف ایسے ہیں جنہوں نے اس کو حسن کہا ہے، باقی اکثر محدثین کے نزدیک یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی عبداللہ بن لہیعہ ہے جو ضعیف ہے، الضحاک بن ایمن یہ مجہول ہے، الولید بن مریم یہ مدلس ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اگر علامہ البانی رحمہ اللہ والی بات مان کر اس کو حسن درجے کی مان بھی لیا تو اس حدیث میں عبادت اور روزے کا ذکر کہاں ہے؟ بندہ مشرک نہ ہو، مسلمان بھائی سے بغض دشمنی نہ ہو، اور یہ دونوں کام 15 شعبان سے پہلے کر لے، یعنی اپنے عقیدے کا جائزہ لے اور اس کی اصلاح کر لے، کیونکہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو کیا شرک سے توبہ کر لی اور تمام مسلمانوں سے جن سے ناراض تھے صلح کر لی، ان سے معافی مانگ لی؟ نہیں نا۔ تو کیا فائدہ اس رات یہ باتیں کر کے، بدعتیں کر کے؟ سوچئے گا ضرور۔ ویسے بھی اس معاملے میں مسلم شریف کی 6544 نمبر کی حدیث گزر چکی ہے کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازوں کا کھلنا، اور جس نے شرک نہ کیا ہو اور مسلمان بھائی سے بغض دشمنی نہ ہو تو اللہ ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہفتے میں 2 دن یہ آفر چھوڑ کر سال کے بعد ایک رات کے لیے پاگل ہونا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ بھی ضعیف حدیث کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس رات محفل منعقد کرنا اور عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا بدعت ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک دین میں اس کا وجود نہیں۔ شیخ صالح المنجد حافظہ اللہ فرماتے ہیں، 15ویں رات کی عبادت اور اس کا روزہ صرف ضعیف نہیں بلکہ جھوٹی اور من گھڑت روایتوں سے ملتا ہے، لہذا ان پر عمل کرنا جائز نہیں، نہ فضائل اعمال کی روح سے نہ کسی اور روح سے، یہ بالکل جائز نہیں۔ بہت سارے ملکوں میں یہ جھوٹی روایتیں جاہل لوگوں کی وجہ سے مشہور ہو گئی۔ اگر کوئی انسان ہر رات تہجد پڑھتا ہے اور ہر رات کو دعائیں کرتا ہے تو اس رات بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی ایکسٹرا اور نئی عبادت کا اضافہ اس رات کی وجہ سے نہ کرے، ورنہ وہ ایکسٹرا عبادت بدعت بن جائے گی۔ اور جو عام راتوں میں نہیں جاگتا وہ اس رات ان جھوٹی روایتوں کی وجہ سے بالکل نہ جاگے۔ اس رات کو لیلہ مبارکہ یا شب قدر کہنا ثابت نہیں، نہ اس جیسی رات سمجھنا ثابت ہے، اور وہ رمضان میں آتی ہے۔ آخر میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی 2722 نمبر حدیث میں موجود ہے، کیونکہ اس مہینے اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ سنن نسائی کی 2359 نمبر حدیث ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ذرا غور کریں، کیا مسلمان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ 10% بھی نہیں رکھ رہے، لیکن 90% بدعت والے کام پر، جھوٹی روایتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بدعات سے معاف فرمائے، آمین۔ بدعت کبیرہ گناہ ہے اور یہ بدعات انسان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ اگر ہمیشہ بچنا ہے تو شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور مسلمان بھائیوں سے بغض، کینہ اور نفرت سے بچیں اور اس نفرت کو دور کر لیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔